Karibu tena kwenye shene yetu Muganga Nipe Shauri. Hii video tunataona makosa zenye wanaume na wanamke mingi wanafanyaka zinaacha wanakuwa na upungufu wa nguvu za kiume. Unajua watu mengi juu ya marezo sosio, juu ya matelefone na juu ya maisha yenye watu wanaishi, inaachaka wanafanya makosa mingi na wanaifanya kwa uficho na wanajificha. Hii makosa ndio nenda jirepercute, unaenda kutana mtu aisha kuwa na upungufu, aisha kuwa na nguvu za kiume za kidogo sana. Wakati gani ndio unasema kama mtu iko na nguvu za kiume za kidogo au za mingi? Yote tunataviona mu hii video. Mimi naitwa Dr. Safari Jackson. Kama ndio mara kwanza unaona video zetu, na kuomba uklike kusabone, klike ku j'aime, na kama uko na question, uko na swali, andika chini mu commentaire, tutakuya kujibia. So banasema kama mtu iko na nguvu ya kiume wakati anaweza fanya tendo la ndoa. Ukishafanya tendo la ndoa una satisfaire partenaire wako, mpenzi wako, bibi yako au bwana wako, na vitu yote inaenda mzuri. Lakini wakati unaenda fanya ile tendo la ndoa, unafika katikati vinakatala, okay? Vinakatala, unaeseye unaeseye vyote vinawezifanya vinakatala. Jua kama uko na upungufu wa nguvu za tendo za kiume, okay, au za kike kuko juu na wanamke nao wanakuwa na nguvu zao za kike, okay? Ni juu watu mingi wanawaza kini nguvu za kiume tu, nguvu za kiume, lakini na wanamke wanakuwaka naye. Alors hii vitu ni vitu vinakia polepole, vinakia polepole. Mwili yako inaenda iko naharibika polepole juu ya makosa yenyewe unaenda uko nafanya kila siku au siku kwa siku. Hii makosa kama hauiache inaharibishaka. Fasi ya kwanza inaharibishaka ni mkichwa. Kichwa unayake mnakuwa bongo au cerveau. Hii cerveau inakuwamo ma region au mafasi kwenye kuna tengenezwa kama hormone, kuna tengenezwa kama wanaita ma neurotransmitter yenye inapana commande pale ku viungo vyetu vya siri, ili viungo vyetu vya siri au viungo vya siri vianze kuwa na ile nguvu ya kiume au nguvu ya kike. Alors kama kuko binye makosa yenyewe nafanyaka sa kuona mafilme za watu wenyewe wako nafanya matendo la ndoa, sa kuona mafoto ya watu wenyewe wako nafanya tendo la ndoa, au kusikia masauti ya watu wenyewe wako nafanya tendo la ndoa, au mamuziki yenye nenda mwile essence. Vile vyote ukishavizoea sana vinaharibishaka cerveau yako. Vishaharibisha cerveau yako, konsekansi inakuwa nini sasa? Konsekansi inakuwaka haitakuwa tena ku cerveau, juu hautachawika, hautakuwa nini. Par contre pale ku viungo vyako vya siri havitaongeza tena tumika mzuri. Jua nini? Juu ulishazoelesha macho yako kuona ile mafilme ya watu wenyewe wako nafanya tendo la ndoa. Juu ushazoelesha macho yako na cerveau yako kuona ile vitu, njo kama cerveau yako haivione, manake haitapana komande ku viungo vyako vya siri ili viweze tumika gisi vingepasha tumika. Lakini kitu ya pili yenye watu wanazoea fanya sana na ndio inaharibisha vitu mingi ni masturbation, okay? Hii masturbation batu mingi, que ce soit banamuke, que ce soit banaume, bamingi wanajimasturbaka, na hakuna mtu matakia kwambia unaona mimi najimasturbaka. No, hakuna matakia kwambia, lakini bamingi wanavifanya. Hii masturbation ukishaifanya inakufanya inapunguzaka ile envie ya kufanya rapport sexuel. Ile ni ya kwanza. Ya pili, ile masturbation sio uko naifanya inachaka cerveau yako, inaachilia ma hormone za mingi wanaita dopamine au neurotransmitter mingi wanaita dopamine. Hizi neurotransmitter njo zinaharibishaka sasa ile mazone wanaita mazone de recompense yenye na kwa mu cerveau. Ile mazone kishaharibika, kusema sasa uachake kujimasturbe binakuwa nguvu sana. En fait binakuwa sa mtu mwenye alichazoea kunywa pombe. Unaona sa mtu iko anaanza kunywa pombe, unaanza kunywa pombe unasikia ni vitu viko uchungu. Lakini plus unaongezea kachupa kukengine na siku hizi ziko naendelea, ndio vile unaanza sikia utamu ya pombe, mpaka
siku yenye unaanza kunywa hata chupa 10 hata chupa 12, juu cerveau yako ilishakuwa dependant, de sorte que kama ulikuwa unasikia mwili gentil, unasikia mwili bien, sa ulikunya chupa moja au ulikunya chupa 2, ukishazoea na chupa 10 utazikunya, unasikia hauya rizika, unasikia haujasikia mzuri, haujasikia ile utamu yenyewe unasikia kama mwili sio ushakunya pombe. Na kujimasturbe ni vile, ukishaanza kujimasturbe, unajimasturba kalimoya, inaisha vile unasikia bien, lakini ukishavizoea unaweza jimasturbe hata siku hata mara 10 kusiku, unasikia bado havikusaidia. Na hivi vyote vitakuletea nini sasa? Vikishaharibisha cerveau yako, ndio vinachaka, hautaweza sinzia, au nasona sinzia, unasikia sinzia vipande, unakuwa nalamuka na ushachoka, unalamuka uko asikia huko sio ushavunjika. Jua nini? Cerveau yako haiko atumika mzuri, na njoo viko naacha hausinzie mzuri. Unaona sasa hivi yote binakuletea nini? Binakuletea ile shida moya, juu ushazoea mafilme, kuona mafilme ya watu wenyewe wako nafanya matendo la ndoa. Ukishazoea ile mafilme, inakubeba kwenda kwa nafanya ya masturbation. Ukishaanza jimasturbe, ile masturbation ayo peke sasa inaacha unakuwa incapable ya kujisikia mzuri au kukuwa satisfait na partenaire mwenye ko reele. Jua nini? Ushazoea ya mafilme. Kama huone mafilme, manake hawezi kuwa excité. Unasikia kwenye shida iko. Ile ni shida moja. Lakini shida nyingine yenyewe unapasha jua seke hii mafilme filme ya watu wako nafanya matendo la ndoa ni mafilme yenyewe nakuleteaka problème wanaita dysfonction érectile induite par le porno. Hii dysfonction érectile induite par le porno inakuwaka le fait que ile mafoto na ile mavideo yenyewe unaonaka mu mafilme inaendaka inaingia mu cerveau yako. Cerveau yako inavikamata kama njo vya kweli. Hivi sasa binachaka envie ya kufanya rapport sexuel inapunguka bien, de sorte que unawaza kunakusha kwa déconnexion entre cerveau yako na viungo vyako vya siri. Hii déconnexion ikishakuwa, njo binachaka sasa wewe mu mawazo yako kila siku, kila sasa unaenda fanya rapport sexuel, unawaza ke ifo uvifanye jinsi uliviona mu mafilm, ifo uvifanye jinsi uliviona mwele mavideo. Alors que bile vile wanakuwa balifanya mu mavideo ni mamontage zenye wanakuwa balifanya. Mtu anakuwa alitoka kule anafanya tu seconde 2 au minute 2 mwile ma rapport sexuel, kisha banavidevelope, inaonekana sasa jinsi ule mtu alifanya saa 2 au alifanya saa 3, pourtant alifanya minute 2 au minute 1. Wewe sasa mkichwa wako, cerveau yako haitaweza interpreter dunia ikuona, au iko na interpreter iko naona jinsi ule mtu alifanya saa 2 saa 3. Wewe sio nenda fa minute 5, unasema mie lishakushinda juu mawazo yako uko na viwazia mwile mafilm. Na kitu kingine yenye inakuharibisha cerveau sana ni juu kila kitu yenye unaenda fanya, sio unaenda fa rapport sexuel na bibi yako na bwana yako, unaanza waza je ifo muvifanye jinsi uliviona mwile mafilm. Or vile vya mafilme ni mafilme yenye walifanya montage, haviwezi wezekana mu maisha ya kawaida. Ndio maana vile vyote vinaishaka na vinaacha unapoteza ile appétit ya kufanya rapport sexuel bien. Alors kitu ingine yenye tunapasha jua c'est que à part kuko liona mafilme porno, à part kuko lifanya nini, kuko vitu ingine yenye vinaharibishaka mishipa ya kutembeza damu mu viungo vya siri vyako. Hii mashida yenye inachaka viungo vya siri, damu haitatembea ndani mzuri, ni kukunya pombe, okay? Kukunya pombe, kukunya tumbaku, kutofanya sport, watu wenyewe bafanyake sport. Hivi vyote vinachaka ile mishipa inakuwa sasa inafungana, damu haitatembea mzuri. Or damu kama itembea mzuri, hautapata erection, hautasikia, hautakuwa na désir sexuel. Ndio maana hivi vyote wenyewe unaenda uko nafanya, kukunya pombe na unajificha, kuenda ona mafilme ya watu wako afate tendo la ndoa na unajificha, kwenda jimasturbe na unajificha. Okay, unajificha, mais mwili yako itakia kutrahiri siku moja. Na ikisha kutrahiri, wewe ndio utaregrete. Lakini kitu kingine yenyewe unapasha jua ni probleme ya mahormone. Mahormone ni mahormone ya testosterone kwa wanaume na hormone za estrogen kwa wanawake. Hizi hormone ni hormone zenye zinachaka mtu anasikia ile utamu ya kufanya rapport sexuel. Kama wewe
unafanyaka vitu vyenye vina perturbe ile mahormoni. Sa mtu mwenye asinzi yake mzuri, mtu mwenye unakulaka vitu ya masukari mingi, mtu mwenye unajishindisha njala, hautakula mzuri au hautakunya mai ya kutosha, vinachaka damu haitatembea mzuri, na hivi vyote vinaacha hormoni zako hazitatengeneza mzuri. Unasikia sasa ke hivi vyote ni vitu yenye vyote vinaenda viko watumika pamoja, vinakuletea ile shida ya nini ya kukosa nguvu za kufanya tendo la ndoa. Lakini kitu ingine inakuwa sana sana kwa jeune ni wanaita anxiete de performance. Wewe ulitoka na fie fulani au fie alitoka na kiana fulani, mnatoka mko na programu ya kwenda fanya vyenye mtafanya. Sasa mnafika kule juu kiana aisha kujitika ako aisha itika mimi naweza hivi mimi naweza. Sasa nafika kule vinamshinda juu nini? Asha jisikia yako stress mingi de sorte ki ile stress opeki nacha mwili yake natengeneza hormone za cortisol za mingi. Hizi hormone za cortisol mingi zizikuwa tengenezewa na njo zinaacha zina bloke vyote sana nenda vifanya vinakataa. Kitu ingine yenyewe unapasha jua ni maisha yenyewe unaishi. Wewe hausinzi yake mzuri. Kila siku ni kwenda lala saa 5 ya usiku, saa 6 ya usiku, saa 11 ushalamuka huko kwa telefoni. Sasa unaenda lala magharibi ushakula vima mchele, vima kaunga, na chakula iko kama sukari mingi. Kisha unapenda vikuwa juu vile avyo peke vina perturbaka mwili yako, vikisha iperturbe vinaacha damu haitatembea mzuri, vinaacha hormoni zako hazitatengenezewa mzuri, na vinaacha kusema ukuwe na nguvu za kiume vinakataa. Lakini Evona yua sinye zenye zinezi acho naenda kwa hospitali. Sinye ya kwanza zenye zinezi acho naenda kwa hospitali ni wakati yenye viungo vyako vya siri havisimamake kila asubuhi. Sa mwanaume mzima viungo vyake vya siri ifo vinasimama kila asubuhi. Okay? Okay? Donc kama vyako havisimamake jua kama unagonjwa, surtout kama vinafanya miezi 3 na uisikie unagonjwa. Kitu ingine ni wakati yenye unakuwa na upungufu ya nguvu za kiume, na hivi yote vinafanya miezi ya kuvuka 3, enda jitunzisha. Lakini kitu yengine unapasha jua ni siku yenye unamalizaka mbio, na unamaliza mbio muma sekonde, wewe unatenda fa rapport sexuel ushamaliza masekonde, unaenda fanya ushamaliza. Jua kama kama inafaa miezi 3 au plus de 3 mois uko na shida, ifo kwenda jitunzisha. Hii video kama ilikufundisha vitu mingi vyenye ulikuwa haujue, cliquez ku s'abonner, cliquez ku j'aime, et moi je vous dis à très bientôt.